Greetings. Today our group will presenting about application of differentiations under topics of differentiation for our course, which is DBM20023 Engineering Mathematics 2. Our lecturer is Puan di Tenten. Okay, next we're moving on to our group members, which is myself, Muhammad Nabeel Naqiuddin bin Karim, F1108, Yasmin Nur Aisyah binti Maharan, F1177, Nurul Aisyah binti Muhammad Ridwan, F1110, and last, Nurul AMIRAH ATIQAH binti Muhammad Tarmizi, F1092. So for the table of contents, we have definition application of differentiation, which is we will explain about stationary point and the point of inflection. Next, we will be moving on to the example question for the application of differentiation, such as sketching curve, aka graph. So next, we will moving on to the application of differentiation in real world application, which we will giving some example questions related in real problems, and lastly is the reference. So as for introductions, there are various applications of derivatives not only in maths and real life, but also in other fields like science, engineering, physics, etc. In previous classes, you must have learned to find the derivative of different functions like trigonometric functions, logarithm functions, etc. In this section, you will learn the use of derivatives with respect to mathematical concepts and in real life scenario. This is one of the important topics covered in our maths class as well. So for this topic, the derivatives have various important applications in mathematics, such as rate of change of a quantity, increasing and decreasing functions, tangent and normal to a curve, minimum and maximum values for point, Newton's method, and linear approximations. So let me start with stationary point. In mathematics, particularly in calculus, a stationary point or critical point is a point of the domain of a differentiable functions where the derivative is zero. So it is a point where the function stops increasing or decreasing. For the differentiable function of several variables, a stationary or critical point is an input where all the partial derivatives are zero. The stationary points are easy to visualize on the graph of the function. They are correspond to the points on the graph where the tangent is parallel to the x-axis. For function or two variables, they correspond to the point on the graph where the tangent plane is parallel to the xy plane. So there are three types of stationary points, which is maximum point, minimum point, and point of inflections. So this is some infographic about minimum and maximum point. So this a few example picture. As you can see, minimum point shaped like U and maximum is invert U shape. Next is the point of inflection. So point of inflection is an inflection point, or the other name is a point of inflection, is a point on a curve where the curve crosses its tangent at that point. For the graph of a function, another way of expressing this is that the second derivative is positive on one side of the point and negative on the other side. So to determine the stationary points, whether it is a maximum, minimum, or a point of inflections, we must apply the second order derivative. So if d square y over dx square is bigger or larger than 0, the point is minimum point.
Second, if the d square y over dx square is smaller than 0, so the point is maximum point. For the last point of inflection, differentiate dy dx equal to 0, so it means that the point is point of inflection. Selamat sejahtera, saya Nurul AMIRAH ATIQAH binti Muhammad Ramizi 08 DKM21 kuasa 92. Okay, saya nak menerangkan cara ataupun step untuk melakar graf. Okay, pertama sekali kita perlu cari titik pegui. Okay, step yang kedua kita perlu cari dy dx dan letakkan persamaan tersebut dengan sama dengan kosong. Okay, step yang ketiga, selesaikan persamaan dy dx yang telah kita dapatkan untuk mencari titik koordinat x. Okay, step yang keempat, cari second differentiate dan masukkan nilai x yang kita dapat dari step ketiga tadi untuk mendapatkan titik pegui. Okay, step yang kelima, gunakan persamaan lengkungan untuk mencari koordinat y. Okey, step yang keenam, cari titik di mana lengkungan bertemu dengan paksi x dan juga paksi y. Dan akhir sekali, kita boleh lakarkan lengkungan tersebut. Terima kasih. Okey, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak selesaikan soalan tersebut. Okey, kita ada y 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 6x. Okey, sama sekali kita perlu mencari dy dx. Dy dx adalah 4/3 12x kuasa tolak 1 tolak 3/2 6x kuasa tolakkan 1 jadi 1 dan tolak 6x adalah 6. Okey, seterusnya kita perlu samakan persamaan tersebut dengan kosong. Maksudnya dy dx sama dengan kosong. Dy dx kita ambil di sini 12x kuasa 2 tolak 6x tolak 6 sama dengan kosong. Okey, kita kecilkan semua. Okey, kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 sama dengan kosong. Okey, kemudian kita masukkan dalam kalkulator. MOHD EQN 2. Kita masukkan nilai tersebut 2 B negatif 1 dan C negatif 1. Okay, kita akan dapat X sama dengan 1. Kemudian ni X pertama. X kedua kita akan dapat negatif 0.5 ataupun negatif 1/2. Okay, kita akan masukkan 2x tambah 1 sama dengan 0. Okey, maksudnya di sini kita dapat x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1/2. Kemudian x negatif 1 apa yang kita dapat ni x1 apabila x sama dengan 1, kita masukkan nilai x tersebut dalam soalan tadi. 4 x adalah 1 kuasa 3 tolak 3 x 1 kuasa 2 tolak 6 x adalah 1. Kemudian kita kirakan, kita akan dapat
masukkan semuanya ya ke dalam kalkulator. Kita akan dapat negatif 5. Okey. Yang pertama, koordinat pertama kita akan dapat 1 negatif 5. Koordinat kedua kita perlu masukkan yang kedua pula. X sama dengan negatif 1/2. Sama juga kita masukkan juga ke dalam soalan tadi 4x negatif 1/2 kuasa 3 tolak 3x negatif 1/2 kuasa 2 tolak 6 negatif 1/2. Okey, kita akan dapat masukkan semuanya dalam kalkulator. 1/2 kuasa 3 tolak 3 negatif 1/2 kuasa 2 tolak 6 negatif 1/2. Kita akan dapat 1/3/4. Okey. Maka koordinat yang kedua kita dapat negatif 1/2 1/3/4. Begitulah cara untuk mendapatkan titik koordinat tersebut. Terima kasih. Hi, my name is Nurul AISYAH and my matric number is 08DKM21F1110. Okay, baiklah saya akan terangkan tentang contoh soalan. Okay, for the following equation below, determine their nature and then sketch the graph. Okay, soalan dia y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk dy dx. Jadi dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 3. Jadi kita samakan dia dengan kosong. Jadi dy dx. Jadi kita samakan dy dx sama dengan kosong. Jadi 3x kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. Okay, kemudian kita tulis balik y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Dan kemudian kita samakan x dengan 1. Jadi y sama dengan 1 kuasa 3 tolak 3 kurungan 1 tambah 2. Jadi y sama dengan kosong. Kemudian kita samakan x dengan negatif 1. Jadi y sama dengan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 dalam kurungan negatif 1 tambah 2. Jadi y akan dapat 4. Jadi titik koordinat adalah 1, 0 dan negatif 1, 4. Okey, kemudian kita akan mencari stationary point. Jadi di kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6x. 6x kita dapat daripada persamaan 3x kuasa 2 tolak 3 tadi. Okey, kemudian kita samakan x sama dengan 1. Jadi di kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6 darab 1. Jadi jawapannya adalah 6. Kemudian kita samakan pula x sama dengan negatif 1. Jadi di kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6 darab negatif 1. Jadi jawapannya adalah negatif 6. Jadi 1, 0 adalah minimum point dan negatif 1, 4 adalah maximum point. Okey, jadi inilah graf yang akan terbentuk hasil daripada pengiraan tadi. Next, we will be moving on to the subtopic 2.9, which is perform application of differentiation in real problems. So in this particular topic, we will learn how to calculate rate of change based on the question. So there are few types of rate of change, which is dVdt, rate of change of volume, dAdt, rate of change of area, drdt, rate of change of radius, dHdt, rate of change of height, and the last dLdt, rate of change of length. So these 5 formula are used for specific questions. Okay. This is the general most important application of derivatives. For example, to check the rate of change of the volume of a cube with respect to its deciding sides, we can use the derivative form as dy dx, where dy represents the rate of change of volume of cube and dx represents the change of size of cube. So now I will explain about application of differentiation in real problems. The question is, a hot air balloon rising straight out from a level field is tracked by an inclinometer 15 feet from the leaf-off point
At the moment, the inclinometer's angle of elevation is pi per 4 radians. The angle is increasing at the rate of 0.14 radian per minute. How fast is the balloon rising at that moment? So next, daripada soalan itu, dia nak cari berapa laju balon itu. Untuk mencari berapa laju balon itu, kita akan menggunakan differentiation of trigonometry. Okey, untuk mencari dH per dt, kita akan menggunakan tan theta sama dengan h per 500. Kemudian kita akan tulis sec2 theta d theta per dt sama dengan 1 per 500 darab dH per dt. Kemudian kita akan tulis juga sec2 dalam kurungan pi per 4 darab 0.14 sama dengan 1 per 500 dH per dt. Okey, kemudian kita akan dapat dalam kurungan 2 per punca kuasa 22 darab 0.14 sama dengan 1 per 500 darab dH per dt. Okey, kita akan dapat jawapan dia 2 kita akan darabkan dengan 0.14 bersamaan dengan 1 per 500 dH per dt. Untuk akhir jawapan kita akan darabkan 0.28 dengan 500 dan kita akan mendapat dH dan dt kita iaitu 140 feet per minit.